इस वक्त बहुत से ड्रामे देखने वालों के दिल जीत रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ऐसे ऐसे ड्रामे आ रहे हैं जो हर तरफ तहलका मचा देंगे। और ये नए पाकिस्तानी ड्रामे आप भी लाजमी देखना शुरू करें। तो फिर आइए इस वीडियो में ऐसे ही नए पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। ड्रामा सीरियल सारा आपी। नाज़रीन, ये है जियो टीवी का एक नया ड्रामा जिसने आते ही सभी के दिलों को छू लिया है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी इसी ड्रामे का राज होगा, क्योंकि एक तो ड्रामे की कास्ट काफ़ी मज़े की है और फिर स्टोरी ऐसी कि जिसे आप देखें तो देखते ही रह जाएं। तो फिर इस बात में कोई शक नहीं कि इस तरह के जो ड्रामे होते हैं वो हर घर की अव्वलीन पसंद होते हैं। तो ड्रामे की कास्ट में सवेरा नदीम है जो कि सारा आपी के मेन किरदार में देखने को मिली हैं। इनके अलावा समी खान, सिद्रा न्याजी, अदील चौधरी, निमरा खान, खकान शाह नवाज और अमारा मलिक जैसे अदाकार शामिल हैं। ड्रामे की कहानी सारा आपी नामी एक औरत के गिर्द घूमती है जो 3 भाइयों को अपने बच्चों की तरह पालती है और उनकी ज़िंदगी के तमाम फैसलों की हकदार होती है। इस ड्रामे को सकलैन अब्बास ने लिखा है। असद जबल ड्रामे के डायरेक्टर हैं। ये 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हुआ है। इसके बाद दूसरा बड़ा ड्रामा है इश्क में तेरे सदके, जिसके टीजर्स और पोस्टर्स आना शुरू हो गए हैं और ये ड्रामा हमें जल्द ही देखने को मिल जाएगा, वो भी जियो टीवी पर। और इस बात में कोई शक नहीं कि जियो टीवी के जो ड्रामे होते हैं वो ना सिर्फ स्टोरी के हवाले से बल्कि इन ड्रामों में फैमिली इश्यूज के साथ साथ रोमांस भी देखने को मिलता है। और जब से इस ड्रामे के टीजर्स और पोस्टर्स सामने आए हैं, शायकीन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जो कि एक अच्छी कास्ट के साथ बड़ा ड्रामा आ रहा है जिसमें मुनीब भट्ट और अनीका जुल्फकार मेन किरदारों में हैं। और ड्रामे के टीजर में इन दोनों को बहुत ही कमाल लुक में देखा जा सकता है, जबकि मुनीब भट्ट तो इस ड्रामे के टीजर में सबके दिल जीतने में कामयाब हो चुके हैं। ड्रामे की दीगर कास्ट में अली अब्बास, सबा हमीद, सबा फैसल, शब्बीर जान, महमूद असलम, फरहान अली आगा, बिरोज सब्जवारी और आयशा गुल समेत कई बड़े अदाकार देखने को मिलेंगे। इस ड्रामे को रेहाना आफ्ताब ने लिखा है। सैमा वसीम ड्रामे की डायरेक्टर हैं और ये 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हुआ है, जो कि जल्द ही हमें जियो टीवी पर देखने को मिल जाएगा। ड्रामा सीरियल जहन्नम बरास्ता जन्नत। नाम ही से लग रहा है कि कोई बड़ा ड्रामा आने वाला है, जिसके टीजर्स पे टीजर्स आ रहे हैं और इतने शानदार कि ये ड्रामा आते ही हर तरफ तबाही मचा देगा। और इस बात में कोई शक नहीं कि ग्रीन एंटरटेनमेंट हर बार कुछ नया लेकर आते हैं और इस बार ये ड्रामा आपको हिलाकर रख सकता है, क्योंकि इसमें एक तो कास्ट अच्छी है और फिर जो एक टॉपिक लिया गया है, मतलब जो कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, उस तरह के इश्यूज समेत एक्शन, थ्रिल और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ड्रामा सीरियल जहन्नम बरास्ता जन्नत में इमरान असलम और मोमना इकबाल मेन किरदारों में हैं और इनके अलावा जावेद शेख, बुशरा अंसारी समेत स्पोर्टिंग कास्ट में हमें कई बड़े अदाकार देखने को मिलेंगे। इस ड्रामे के राइटर और डायरेक्टर इकबाल हुसैन हैं, जिन्होंने बहुत ही शानदार अंदाज में इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है और मल्टीवर्सेस एंटरटेनमेंट के बैनर तले ये ड्रामा तैयार हुआ है। इसके बाद जो बड़ा ड्रामा आ रहा है वो है तुम लड़के भी ना, जो कि एक और नया ड्रामा है और ये है हम टीवी का रमज़ान स्पेशल ड्रामा, जो हमें 7 PM स्लॉट में देखने को मिलेगा। जैसा कि नाजरीन हर साल हम टीवी 2 रमज़ान ड्रामे लेकर आता है, तो ये 7 PM का ड्रामा है जिसकी कास्ट बहुत ही मज़े की है। आयना आसिफ और अली दयान मेन किरदारों में हैं, जो इससे पहले हम टीवी के ही मेगा हिट ड्रामा सीरियल जुड़वा में काम कर चुके हैं। और इनके अलावा यासिर नवाज, जाले सरहदी, आमना मलिक, अदनान जाफर, आबिद अली, समी खान और कई बड़े अदाकार हमें देखने को मिलेंगे। ये एक रोम कॉम टाइप ड्रामा है और ड्रामे के टीजर्स को देखें तो यही लग रहा है कि इस रमज़ान हमें एक शानदार स्टोरी पर मबनी बड़ा ड्रामा देखने को मिलने जा रहा है, जिसे फसी बारी खान ने लिखा है और यासिर नवाज ड्रामे के डायरेक्टर हैं, जो बकल्लम खुद इस ड्रामे में अदाकारी भी करते हुए दिखाई देंगे। और ये मोमना दुरैद प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार हुआ है। इसके बाद ड्रामा सीरियल है देख मगर प्यार से, जो कि हम टीवी का ही एक और स्पेशल ड्रामा है। इस साल हमें जो हम टीवी का सबसे बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा या फिर इस रमज़ान जिस ड्रामे का राज होगा, तो वो है देख मगर प्यार से। और इस ड्रामे को लेकर शायकीन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि आने वाले इस ड्रामे में पाकिस्तान के 2 बड़े अदाकार हमें साथ देखने को मिलने जा रहे हैं। वो है यमुना जैदी और हमजा सुहेल, और ये दोनों पहली बार एक साथ काम करते हुए दिखाई देंगे। जबकि इनके अलावा बुशरा अंसारी
انصاری، رمیسہ خان، ارشد محمود اور ڈھیر سارے اداکار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو سیما اکرم چودھری نے لکھا ہے، جو اس سے پہلے کئی بڑے اور میگا ہٹ سیریل جو رمضان میں دیکھنے کو ملتے تھے وہ لکھ چکی ہیں۔ علی حسن ڈرامے کے ڈائریکٹر ہیں۔ مومنہ درید پروڈکشن کے بینر تلے یہ ڈرامہ تیار ہو رہا ہے، جو ہمیں یکم رمضان سے ہم ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا، اور اس ڈرامے میں نہ صرف آپ کو رومانس بلکہ طنز و مزاح اور ہلکی پھلکی کامیڈی کے ساتھ کئی بڑے ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کفیل، ناظرین یہ ایئر ویئر ڈیجیٹل کا ڈرامہ ہے جو ان دنوں بڑے شوق سے دیکھا جا رہا ہے، اور اگر آپ کوئی معیاری اور اچھا ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر کفیل کو لازمی دیکھیں۔ آپ کو پی ٹی وی کا وہ سنہرا دور یاد آ جائے گا جس میں آپ کو بڑے ایشوز کے ساتھ دل چھو جانے والی اداکاری بھی دیکھنے کو ملتی تھی۔ تو ڈرامہ سیریل کفیل بھی ایک ایسا ہی ڈرامہ ہے جس کی پہلی 10 ایپیسوڈ کمال کی تھیں، اور اب 10 ایپیسوڈ کے بعد ایک نئی کاسٹ کے ساتھ ایک نئی سٹوری دیکھنے کو ملی ہے۔ اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں صنم سعید، عماد عرفانی ہیں، جبکہ دیگر کاسٹ میں کاشف محمود، منزہ عارف اور جاوید رضوی تھے، اور اب کاسٹ میں حاشر وجاہت، ہانیہ احمد، عزیقہ حق، نور ذیشان، جیا خان اور ڈھیر سارے اداکار دیکھنے کو ملے ہیں، اور یہ جنزی ٹائپ ڈرامہ بن چکا ہے۔ حمیرہ احمد اس ڈرامے کی رائٹر ہیں، میسن نقوی ڈرامے کے ڈائریکٹر ہیں، اور بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے یہ ڈرامہ تیار ہوا ہے۔ ڈرامہ سیریل معمہ، ناظرین یہ ہم ٹی وی کا نیا ڈرامہ ہے، اور ویسے ان دنوں ہم ٹی وی پر ہمیں کوئی بھی اچھا ڈرامہ دیکھنے کو نہیں مل رہا، لیکن معمہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جو بے حد مقبول ہو چکا ہے، اور اس ڈرامے کو کہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس کا جو بولڈ قسم کا کنٹینٹ ہے اور پھر کہیں دل چھو جانے والی اداکاری کی وجہ سے پذیرائی بھی ہو رہی ہے۔ تو اوور آل یہ ایک مزے کا ڈرامہ ہے جس میں آپ کو ایک الگ سٹوری دیکھنے کو ملتی ہے، اور پھر صبا قمر نے کیا کمال کی اداکاری کر دی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ڈرامہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہر اس جگہ دیکھا جا رہا ہے جہاں پاکستانی ڈراموں کو پسند کیا جاتا ہے۔ اور ان کے علاوہ دیگر کاسٹ میں علی انصاری، عثمان مختار، شہزاد شیخ، نبیل زبیری، انوش عباسی، سید جبران، نمرہ شاہد، مانور ملک اور حسن فرید شامل ہیں۔ ڈرامے کو عمران نذیر نے لکھا ہے، شکیل خان ڈرامے کے ڈائریکٹر ہیں، اور مومنہ درید پروڈکشن کے بینر تلے یہ تیار ہوا ہے۔ آخر پہ ہم بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ سندری کے بارے میں، جس کی پہلی ایپیسوڈ نے ہی ہر طرف تہلکہ مچا دیا تھا، اور اوور آل گرین انٹرٹینمنٹ کے اس وقت کے جتنے بھی ڈرامے آئے ان میں سے سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ ہے، جو ایکشن، تھرل، رومانس اور دل چھو جانے والی سٹوری پر مبنی ہے۔ اور اگر آپ ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ سندری کو نہیں دیکھ رہے تو اسے ابھی سے دیکھنا شروع کر دیں۔ یہ ایک مزے کا ڈرامہ ہے۔ آپ فلم انڈسٹری کے اگر شوقین ہیں تو یہ ڈرامہ لازمی دیکھیں۔ تو غلام بادشاہ سندری کو لکھا ہے زنجبیل عاصم شاہ نے، امین اقبال ڈرامے کے ڈائریکٹر ہیں، بی جے پروڈکشن کے بینر تلے یہ ڈرامہ تیار ہو رہا ہے، جس کی مین کاسٹ میں زاویار نعمان، ہنا افریدی اور عمران اشرف ہیں، اور ڈرامے کی کہانی بھی ان تینوں ہی کے گرد گھومتی ہے، جبکہ دیگر کاسٹ میں شہزاد نواز، سلمہ حسن، علی خان، تہذیب حسین، سائمہ قریشی، ادران شاہ ٹیپو اور سلینا سپرا شامل ہیں۔ یہ گرین انٹرٹینمنٹ کا ڈرامہ ہے، اور آج کل گرین انٹرٹینمنٹ پر ہمیں کئی مزے کے اور نئے ڈرامے دیکھنے کو ملے ہیں۔